سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك، طارت روحي حبا في الحياة إليك، رام كل قربا سيدي لبيك. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا. لا إله Tika tak ada pentingan, Tika paling reti neng esa alam dunia. La ilaha semani Tika tak ada pentingan, Tika paling ratin neng esa alam dunia. Boys musik Rekod Surabaya. Laila semanis Tika tak ada pentingan, Laila semanis Tika tak ada pentingan, Tika paling ratin neng esa alam dunia. Laila semanis Tika tak ada pentingan, Laila semanis Tika tak ada pentingan, Tika paling ratin neng esa alam dunia. Laila sopan santuna, Laila lebe kapusan bula sengaba, bila pun mesem ate bula jepungana, lebur pakulina, lebur sopan santuna, bula ala barat, oke etaremaa, ramah ben ebuna, satuju satejena. Saking kik nantosa padana peko esa bena. Boys musik
Jangan tanya bagaimana besok, kau tak ingin menerka perasaan yang ku tahu. Hari ini ku mencintaimu, yang ku tahu ku sangat menyayangimu. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bukan ku ingin memastikan akulah cinta sejatimu. Yakinkan hatimu, akulah takdir yang engkau nantikan. Ku ingin kau merasa tentram, biarlah berada di sampingku, karena diriku sangat menyayangimu. Ku akan membuktikan cinta di hatimu. Satu rasa menggapai bahagia. Ku pinang dirimu sebagai teman hidupku. Berjanjilah kasih setia bersamaku. Janji akan setia. Insya Allah janji. Adela, Dia Barina Indra. Mas Vicky. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bukan ku ingin memastikan akulah cinta sejatimu. Yakinkan hatimu, akulah takdir yang engkau nantikan. Ku ingin kau merasa tentram, biarlah berada di sampingku, karena diriku sangat menyayangimu. Ku akan membuktikan cinta di hatimu. Bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillah tawakkalna
Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, 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 bismillah. Bismillah ya Allah ya Rahim. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Allah ya Rahim. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Allah Rabbuna. Bismillah, 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 bismillah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, 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 bismillah. Bismillah ya Allah ya Rahim. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Allah ya Rahim. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Allah Rabbuna. Bismillah, 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 bismillah. Tawassalna Billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, 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 bismillah. بالسلام المبين إذا الداعين يا غرامي صلاة بسلام بالمبين إذا الداعين يا غرامي. اللهم صل على محمد.
all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand your famous line about a day I'd face in time. 'Cause now I've got a child of mine, and even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh. Keluarga besar mempelai putri Bapak Muhammad Soleh dan Ibu Nur. Yang terhormat keluarga besar mempelai putra Bapak Abdul dan Ibu Maisarah. Dan yang berbahagia mempelai berdua Ananda Muhammad Yusuf Effendi dan Siti Mutmainnah, serta hadirin hadirat serta para undangan yang hadir pada siang hari ini yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diperkenankan hadir di sini, yakni dalam rangka pemasrahan dan penerimaan kedua mempelai yang alhamdulillah kita di sini hadir dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan langkah-langkah bapak-bapak dan ibu dari rumah dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan makbulan ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga tetap tercurah ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat jasa-jasa beliaulah kita dibimbing dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, yakni agama Islam. Hadirin hadirat yang berbahagia, perkenankan di sini saya sebagai pembicara akan membacakan rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, acara kedua sambutan, acara ketiga nasihat mau'idotul hasanah atau nasihat pernikahan, dan acara terakhir penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga berjalan lancar mulai awal hingga akhir. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang berbahagia, melanjutkan acara selanjutnya yakni pemasrahan dari keluarga mempelai putra yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Badru Rozi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah sanna alaina nikah wa nahana 'anis sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
لأبواب الجنة يفتح القائل من أحب فطرتي فليستسن بسنتي ومن سنتي النكاح وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى وقت لا يوم ولا ليل حتى ولا صفا. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. أما بعد Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh yang senantiasa kami dan kami hormati, para bapak, bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama setempat, wabil khusus sahibus sa'adah, keluarga yang berbahagia dari keluarga mempelai putri yang kami hormati, hadirin segenap undangan yang berbahagia dan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedua mempelai yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini melimpahkan rahmat hidayah ma'unah kepada kita sekalian, sehingga dengan Allah Subhanahu wa taala beserta taufiknya, alhamdulillah, kita semua masih bisa hadir berkumpul di tempat ini dalam acara resepsi akad nikah ananda berdua, yaitu Mas Muhammad Yusuf bersama Mbak Siti Mutmainnah. Dengan harapan mudah-mudahan atas para bapak serta para hadirin, para ibu, para bunyai, para kiai yang hadir ke tempat ini, mudah-mudahan bisa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena beliaulah kita masih bisa mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sunnah-sunnah Rasulullah, di antaranya yaitu akad nikah yang alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh anda berdua. Mudah-mudahan akad nikahnya membawa barakah, membawa manfaat fi dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, hadirin yang berbahagia dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkat waktu pada sore hari ini kami mewakili dari keluarga mempelai putra, yaitu Bapak Abdul Hamis sekeluarga, di mana Bapak Abdul Hamis sekeluarga tadi menitipkan beberapa risalah kepada saya, menitipkan beberapa amanat, beberapa pesan kepada saya, di mana risalah ini, amanat ini, pesan ini harus saya sampaikan kepada pihak keluarga mempelai putri. Para bapak, para ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah dan yang berbahagia, adapun amanat yang pertama, pesan yang pertama yang harus saya sampaikan, kami mewakili dari pihak keluarga mempelai putra Bapak Abdul Hamis sekeluarga, yaitu saya akan menyampaikan salam takdim beliau kepada pihak keluarga mempelai putri sekeluarga dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para bapak, para ibu hadirin yang berbahagia, adapun amanat yang kedua, kami akan menyampaikan permohonan maaf beliau Bapak Abdul Hamid sekeluarga kepada pihak keluarga mempelai putri dari segala hal, dari segi bidang apapun saja yang kurang dari Bapak Hamid, zahiran wa batinan. Bapak Hamid sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selain dari itu, para bapak, para ibu hadirin yang berbahagia, kami bagi dari pihak keluarga mempelai putra Bapak Abdul Hamid sekeluarga, karena alhamdulillah wa syukurillah anda berdua ini kemarin sudah dilaksanakan akad nikah di Pondok Pesantren Bangkalan. Maka dengan demikian anda berdua ini sudah sah menjadi suami istri. Maka dengan demikian para bapak, para ibu, para hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah dan yang berbahagia, kami mewakili dari keluarga mempelai putra Bapak Abdul Hamid sekeluarga, mulai detik hari ini, mulai jam hari ini, kami akan menyerahkan putra kami yang bernama Muhammad Yusuf Effendi kepada keluarga mempelai putri Bapak Muhammad Soleh. Bapak Muhammad Soleh dengan sepenuhnya saya serahkan dengan rasa ikhlas. Harapan kami apabila ada adat istiadat tingkah laku yang mungkin tidak sesuai dengan pihak keluarga mempelai putri, maka kami dari pihak keluarga mempelai putra sangat mengharap agar supaya memberi pendidikan yang baik, arahan yang baik yang sesuai dengan aturan keluarga mempelai putri. Samping itu para bapak, para ibu, kami tetap mohon barakah kepada para alim ulama yang hadir pada sore hari ini. Mohon barakah doanya. Mudah-mudahan akad nikah yang sudah dilaksanakan oleh anda berdua ini oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan akad nikah yang membawa barakah, membawa manfaat fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Para bapak, para ibu hadirin berbahagia, karena anda berdua ini alhamdulillah sudah lama di pondok. InsyaAllah masalah hukum meskipun sedikit-sedikit InsyaAllah tidak perlu diragukan lagi. Namun kami dari pihak keluarga mempelai putra tetap sedikit pesan kepada anda berdua agar supaya keluarga anda berdua dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya keluarga anda berdua dilaksanakan akad nikah membawa barakah, membawa manfaat fid dunya wal akhirah. Anda berdua niatan yang pertama di dalam pada saat akad nikah harus lillah, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Saya menikahi Siti Mutmainnah umpamanya. Saya menikahi Siti Mutmainnah lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dan juga ananda Siti Mutmainnah saya bernikah dengan Mas Muhammad Yusuf Effendi lillah karena Allah. Karena kalau sudah lillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka segala aktivitas apapun yang dilaksanakan untuk langkah ke depannya, maka semuanya menjadi ibadah. Setiap ibadah anda berdua yaitu tujuan hanya satu. Setiap ibadah apapun yang kita kerjakan, yang kita laksanakan, tujuannya hanya satu, yaitu ridhatillah, ingin mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu hadirin yang berbahagia, karena ini waktunya sebentar lagi akan adzan. Kami ulangi sekali lagi, kami mewakili dari keluarga mempelai putra Bapak Abdul Hamid sekeluarga, mohon maaf kepada para bapak, para ibu, khususnya kepada keluarga mempelai putri yaitu Bapak Muhammad Soleh atas segala hal yang kurang dari keluarga mempelai putra dari segi bidang apapun saja, zahiran wa batinan. Bapak Abdul Hamid sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Di qoulihi ta'ala fil Qur'anil Aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fin nisa' fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu kami hormati, kami sini sebagai juru bicara atau wakil karena Bapak Soleh beliau hadir di sini karena beliau saking senangnya, saking gembiranya beliau tidak bisa mengutarakan kata-kata. Jadi saya disuruh mewakili. Insya Allah kami akan melaksanakan amanah itu. Yang pertama adalah kami akan menjawab salam dari keluarga besar mempelai pria dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kami menerima dengan kedua tangan dan hati saya yang paling dalam Ananda Yusuf Effendi sebagai anak kami sendiri, juga sebagai menantu. Menantu itu artinya dieman-eman dan cepat gaya utuh katanya. Dan mudah-mudahan kami sebagai keluarga besar Bapak Muhammad Soleh bisa memberikan pendidikan, arahan, bimbingan, juga sebaliknya. Jikalau nanti anak kami Siti Mutmainah ini berada di keluarga besar Pak Hamid, kami mohon arahan dan bimbingannya karena keduanya ini masih sama-sama belum berpengalaman. Ini Mas ya, baru pertama kali menikah. Jadi tentunya kepada para alim, tokoh masyarakat di sekitar wilayah rumah Bapak Abdul Hamid berikan bimbingan dan arahan. Kemudian kami juga ingin berpesan karena kemarin akad nikah di Bangkalan ya. Biasanya kalau akad nikah di Bangkalan Madura itu khutbah nikahnya bahasa Arab. Karena bahasa Arab biasanya manten nggak tahu maksudnya apa, nggak paham. Karena sebagai di sini kami akan merosting sebentar pada kedua mempelai. Mbak In ya, sudah siap Mbak In? Jadi ibu, jadi istri yang solihah, siap ya? Udah kok ragu gini deh, wah bahaya ini. Siap apa enggak Mbak In? Siap. Mas Yusuf siap ya? Nah, pertama Mbak In dulu. Istri solihah itu yang pertama idza nadhartaha sarotka, apabila dilihat suami menyenangkan. Coba Mas Yusuf lihat Mbak In. Seneng ya? Seneng. Alhamdulillah. Berarti Mbak In kudu macak bendino kok ini. Wah, mari duhur macak. Yang intinya pokoknya Mbak In berusaha bagaimana Mas Yusuf ini seneng. Kerasan nang omah, betah nang omah, tapi wae kerja Mas ya. Ku betah gak kerja seneni wong. Yang kedua istri solihah adalah idza amartaha atau atka. Ketika diberita suami Mbak In ya harus taat selama tidak melanggar agama. Seumpama Mbak In pas goreng ikan ya, masak goreng tempe, Mas Yusuf memanggilnya harus datang, segera datang, jangan pakai nego, saksi tidak boleh. Insya Allah ketika sampai datang kepada Mas Yusuf, tempenya gosong. Ayo katen disit ya. Yang ketiga istri solehah itu adalah ketika suami berada di luar kerja dinas luar kota, maka Anda sebagai istri solehah adalah menjaga harga diri dan semua yang ada di dalam rumah. Ketika nanti ada tamu laki-laki, bilang maaf suami saya sedang tidak di rumah. Tidak boleh masukkan laki-laki dalam rumah, tidak boleh selama tidak ada suami. Jadi jadilah istri yang membanggakan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Mas Yusuf. Mas Yusuf tak takon saya ini. Ketika sampeyan sudah bilang qabil tu nikahaha atas wijah dan seterusnya ya, saya terima dan seterusnya, status Anda berubah menjadi seorang suami. Tahu artinya suami Mas Yusuf? Nggak tahu ya, tak keteru.
Suami artinya selalu usaha akan membahagiakan istri. Dengan kata lain, semua uang adalah milik. Semangat itu. Semangat itu. Intinya Mas, Anda harus tanggung jawab ya, karena sudah konsekuensi setelah mobil itu tidak kabul, semua tanggung jawab yang asalnya ditanggung oleh orang tua Mbak Iin sampai alih semua. Dan yang paling penting Mas Yusuf, di malam-malam pertama dan malam terus-menerusnya saya titip satu saja doa. Ini harus dibaca loh Mas Saestu. Ini adalah doa langsung dari Rasulullah SAW. Mas Yusuf apa doanya? Doa makan? Bukan. Doa makan. Doa nanti ketemu istrinya malam hari. Malam pertama, kedua, terus sampai malam-malam. Belum hafal? Mbak Iin mesti tahu ya. Cari Google. Doa ketemu istri. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaq. Ditulis di kertas, dikirim, tempel nomor pelapor. Ketika ketemu, ya udah, lagi ini kan ketok dungo dhisik. Insyaallah ketika Anda baca doa itu, kalau dikarunia anak sampean berdua solihah. Yang paling terakhir, Mas Yusuf, jadilah suami yang lunak, ya. Ojo kaku Mas, kaku lek wayahe, ya. Kalau istrinya keluar rumah namun itu boy tidak apa-apa ya. Berbeda kalau keluar kota baru izin ya, namun tonggoy arisan izinnya aja ya, ojo gampang, ojo angel-angel. Jadilah suami yang gampang ya. Mbak Iin siap ya? Bapak Ibu hadirin, kita doakan mudah-mudahan Mas Yusuf dan Mbak Iin ini diberikan kesehatan zahir batin, panjang umur, diberikan rezeki yang banyak barokah, diberi anak-anak yang solihah. Si mati tak tahu di mana sih? Anda berdua ingin punya anak berapa? Loh, tak tahu sih. 7. Alhamdulillah, kepingin dua anak itu. Dadi kiai dia mau pengusaha kabeh. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka bi alifi Ahmad wa haji Ahmad وميم أحمد ذل أحمد أن تصلي وتسلم أن تقضي حاجتنا كثير وبلغ مقاصدنا ويسر أمورنا ويرفع درجاتنا ونور قلوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واغفر ذنوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ألف بينهما كما ألفت أنباء الدين وألف بينهما كما ألفت نبي آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت نبي يوسف وسليمان وألف بينهما كما ألفت نبي إبراهيم وسارة وألف بينهما كما ألفت سيدنا علي وفاطمة الزهراء وألف بينهما كما ألفت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع خديجة الكبرى وعائشة الرضا اللهم اجعلهما أهلا سكينا وذرية صالحة بوجودك وكرامتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعلنا أهلنا وأولادنا وذريتنا وطلابنا وأصحابنا وأصحابنا وأمهاتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الدير اللهم ألف بين قلوبنا وأصل ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة في رزقهما حسنة في أعمالهما حسنة في ذريتهما وفي الآخرة حسنة في قبورهما حسنة في حسابهما
وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل دعاءنا ببركة الفاتحة. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا. ناس بترتاح لك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام. أصل فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين، اللي بكرة مكملين. ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين. حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا. مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو، كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا. ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو؟ طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا؟ كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا. لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين، ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا فيهم مننا. حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة
بالصلاة عليك. طارت روحي حبا في المنام إليك، رام كل قربا سيدي لبيك. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله. يا أبا الزهراء كم أحن إليك، للقبات الخضراء جئت أصلي عليك. يا جد الحسنين محمد يا زين، يا من جئتنا بشرى طه نور العين. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله. قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان، يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. Everywhere I hear your name be mentioned, the whole world's talking about you and the thought of being part of your nation. I'm so proud to follow you. Day and night you sacrifice, led us from darkness to light tonight. Until the end of my time, I will love you. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان، يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام.
يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان